selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini aku Princess Arlie dengan channel YouTube bernama PX Arlie. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, please click the subscribe button and hit the notification bell for you to be updated for my future videos. Jadi untuk reaksi video hari ini, aku akan bereaksi terhadap video ini dengan judul Bahasa Tagalog Filipina mirip Bahasa Indonesia. Kilas Answer Episode 8. So basically, this is requested by someone, and it's like learning Filipino language, an Indonesian teaching Filipino language, or something like that, he said. So she wants to clarify if it's true, or he is teaching true Filipino language. So let's see if it's really true or not. So yeah, without further ado, let's get right into the reaction video. Oke, 1, 2, 3. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gue pakai puyeng. Orang ngucapin selamat pagi aku udah semangat kan. Maganda umaga gitu. Saya melotot, agak nyengir gitu. Magandang umaga. Hai guys, Kilas Anwar. So subscribe to Anwar Bob official channel. I will leave the link in the description. Better check this out. Barcelona. Jadi yang Barcelona. pertama itu adalah Annyeong. Annyeong. Arigato. Arigato, Jepang. Kilas Anwar. Jangan lupa di like, di kumain. It seems funny. Belajar bahasa. Hai, halo semuanya, siswa-siswi kelas Anwar nih. Aku mau ngucapin thank you banget buat kalian yang udah selalu setia, always watching ya. Belajar in home with my teacher Anwar. Gimana? Kalian yang Teacher di rumah, Anwar. yang tanpa skip nonton, udah Teacher dapat pembelajaran Anwar. dan ilmu apa aja dari kelas Anwar. Exactly. Pasti bagus dong, banyak banget hal-hal yang bermanfaat ya. Kan biasanya aku selalu mengundang itu coach-coach ya, yang sangat mengedukasi, komunikatif, talkative. Tapi hari ini di kelas Anwar, Edukasi. I'm alone, Aku akan belajar sendiri, soalnya aku pusing. Kemarin belajar kita manggil guru interlokal ya kan, langsung diekspor ke Indonesia. Taunya pada galak. Yang ada nih ya, aku kasih tahu nih ya, kalau kita belajar kita mendapat tekanan, yang ada kita nggak mendapatkan ilmu, yang ada kita stres. Tapi hari ini karena aku aku akan mengajarkan salah satu bahasa yang biasanya bahasa ini tuh menjadi bahasa popularitas ya, karena banyak banget warga Indonesia yang pastinya kalau holiday akan langsung coming soon pergi get out kemana? Ke Filipina. Karena kenapa Filipina? Karena ada beberapa bahasa Indonesia yang hampir mirip sama bahasa Filipina, yaitu bahasa Galatok, bahasa Tagalog, yaitu dari negara Filipina. Nah, aku juga mau kasih tahu nih ya, kalian tahu nggak sih bahasa Tagalog ini ada beberapa memang yang komponennya itu sama seperti bahasa Indonesia. Nih, aku kasih tahu ya, karena beberapa sama. Kenapa? Karena Filipina itu masih satu rumpun di negara ASEAN. Ya nggak sih ASEAN? Ya. Filipina tuh ASEAN kan, ASEAN tuh ada Filipina, ada Myanmar, ada Thailand. Itu Thailand, terus ya Malaysia, Singapura, Laos. Contohnya nih ya, yang akan kita pelajari buat yang di rumah, ayo next time sekarang, kok next time sih? Besok dong berarti. Sekarang, apa kalau sekarang tuh bahasa Inggrisnya? No. Kalian ambil alat tulis ya, ngambil cemilan, semuanya persiapkan jiwa dan raga. Nah, ini ada beberapa komponen main listrik pakai komponen. Okay, let's Ini start. ada beberapa perkataan, kok perkataan sih? Language, Language. Kosakata yang dipakai oleh orang-orang Filipina. Orang-orang Filipina, tapi mempunyai arti seperti bahasa Indonesia. Gimana sih, gue gak paham. Jadi ada bahasa Filipina yang bahasanya itu sama Indonesia, tapi dia mempunyai arti yang berbeda. Contohnya nih, like that, karena dulu aku pacaran sama orang Filipina, Number one, exer1, Number one adalah nih, watching my focus, oke? Mahal kita. Yang penting rezeki bagus ya. Mahal kita yang artinya ini bahasa. Aku cinta kamu. Filipina ya, mahal kita. Mahal kita kalau di Indonesia itu artinya kan ya artinya mahal gitu ya.
Tapi kalau di Filipina itu artinya adalah ungkapan cinta, I love you. Expression of Number love. 2, yes. Wait. Mahal kita. Yeah, it's I love you in Filipino, or in Indonesian, ako cinta kamu. So, if we divide mahal kita into words, mahal is love, right? But it also means in Filipino, expensive. So, it's similar to Indonesian. You use mahal as expensive. In Philippines, we use it as love, expensive too, but it depends on how you will use mahal in the sentence. So if you're like saying to your girlfriend, I love you, it means mahal kita. But if you're like buying things that are expensive, you are like, oh, sobra namang mahal nito. So it's very, very expensive. So yeah, it's really depend on how you will use the word mahal. So we also use mahal as expensive. Okay, let's move on. Number 2. Salah 2 tuh bahasa Inggris apa sih? Tuh kan bener. Salamat, Salamat. Ini bahasa Filipina Terima kasih. salamat. Kalau kita kan selamat artinya kan congratulations kan, kayak mengucapkan ke khalayak umum, mengucapkan selamat gitu untuk event-event tertentu. Selamat is Congratulations, congratulations. Tapi kalau di bahasa Filipina Thank itu you. artinya adalah bahasa Filipina, bahasa Indonesia makasih. Tuh. Ya. Berarti kalau That's ada right. orang Filipina ketemu sama kita ngomong selamat gitu, artinya bukan congratulations ya, tapi ingat adalah mengucapkan makasih. Makasih. 3 adalah Right, hati-hati, that's right. Ini bahasa Filipina ini. What's that? Sama kayak bahasa Indonesia. Nah. Kalau kita kan hati-hati kan take care Hati-hati. kan, kayak mengucapkan kayak orang mau bepergian kayak hati-hati ya, baik-baik jatuh. Hati-hati ya mau nyebrang gitu. So hati-hatiin. Ternyata hati-hati itu kalau di bahasa Indonesiain, di dalam bahasa Filipin itu artinya this is ingat. Hati-hati. Jadi Hati-hati jangan is sampai like kalian divide. berkomunikasi sama orang Filipin, mereka mengucapkan apa, tapi kita mengartikannya beda gitu. Interpret it ini differently. number 1, 2, 3, 4. Wait. So hati-hati in Indonesian is like ingat. Ingat is also in Filipino word because ingat is like be careful or be careful, something like that. But hati-hati, it's like divide. If something like I have food and I want to give you some food, so I will hati-hati it. I will cut it into half and I will give you some. That's hati-hati in Filipino. But it's like ingat, hati-hati, be careful. That's impressive. Ingat is also be careful. So hati-hati in Filipino is like you divide the food so that I can give you some. So it's like dividing something. Hati-hati. Cut it into half, right? If I'm not mistaken. But yeah, that's what I learned. Okay, number 4. Nomor 4 itu bahasa Filipin ya, kain. Bahasa Filipino. Kain. Oh, eat. Nah ini kain. Kalau kain, this is kain. Kain. Itu kan itu bahan ya, bahan buat bikin baju, Making bahan dasar buat clothes. bikin baju kan. Tapi kalau ke Indonesiain, itu artinya kalau orang Filipin itu apa? Makan. Ya, makan. Jadi kalau ntar ada orang Filipin ngomong makan, terus itu makna lainnya kain gitu. Hayu kita makan gitu. Pokoknya ingat aja kalau ada kainnya berarti makan. Oh kain makan gitu. Wait. Kain is makan. Eat in English, right? So in Filipino, it's kain, but it's not really full word. We don't just use kain in like a word. We have past, present, and future. It's like kumakain, kakain. Ako ay kumakain. Kumakain is like I'm eating. And ako ay kakain, I will eat. So it's just like doing something, eating. So ako ay kakain. So kain is just that, it's not a word, it's just a root word. So you need to add something to it to specify if you are eating or if you have eaten or you are about to eat. And makan, okay, I already know makan because kamu sudah makan? Malam? So makan, we also use this in Bisaya, but it's like kaon. It's like similar, makan ug kaon. In Bisaya, we use kaon. Ning kaon ka, have you eaten yet? Kamu sudah makan? Yeah, it's like similar, right? Makan.
kaun. But yeah, kain is not just the right word for that, but it's just a root word. So if you want to speak Filipino, you have like past, present, and future. Ako ay kumakain. I am eating. Ako ay kakain. I'm about to eat. Ako ay tapos ng kumain. Kumain is past tense. So, yeah, it's complicated. Filipino. Terus yang number 5. Number 5. Ya, itu ada yang namanya hari. Hari. This is Hari. King. Nah, orang Filipin kalau hari itu artinya apa? King. Raja, king, Hari kalau di kita itu kan day, day. Hari ini. Tuesday, Marandai, Tuesday. Tuesday, itu kok baca bahasa Arab. itu nanti hari ya. Tapi kalau dia raja, jadi itu adalah ini kata-kata ya. 5 ini kan harus hatamin dulu ya. You have to be Karena ini careful bahasa first. dasar yang biasanya dipakai dalam bahasa kesehari-harian. Nih, udah. So, yeah, hari. It's king. In Filipino, hari, yeah, it's king. But we also use raja. Raha. Raha. We don't use like raja. You speak it raja. But in Filipino, we speak it raha. Raha. Because it's like Spanish-derived accent, raha. So it's also king, but a Muslim king. Yeah, that's the difference. We also use both words, raha and hari. But it differs to whom you are saying. If it's like Muslim king, we use it raha. But if it's like a king, but not Muslim, it's hari. But it's similar meaning, king also. So, yeah. Next time. Kita akan yang namanya vocabulary ya. Kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dipakai sama orang Filipina. Nah, ada satu kebiasaan nih yang kemarin aku udah baca di salah satu buku penelitian dari siapa aku juga lupa itu. Keluaran tahun 1967 ya. Itu bahwa orang Indonesia mempunyai kesamaan kebiasaan yaitu ketika kita berjumpa dengan orang itu akan saliman, Saliman. Kalau kita kan tuh kebudayaan ada timur ya, saliman. Gitu. Ke orang yang lebih muda, saliman sama yang lebih tua dicium tangannya ya kan. Cium tangannya, jangan cium pipinya. Itu pasangan ya sayang. Yeah. Kalau muhrim gak apa-apa, laki sama laki ciuman gak apa-apa. Tapi laki sama cewek kagak boleh. Nah kalau di Filipina itu disebut dengan mano. Mano? Bless. Kalau kita kan salim ya kan, salim berarti menandakan kita tuh sopan santun. Dan selanjutnya, ini adalah kata-kata sapaan ketika kita ingin berkomunikasi sama orang-orang Filipina ya. Yang pertama adalah selamat pagi nih ya. Selamat pagi. Satu kalau kita ngomong selamat pagi nih. Selamat pagi. Sumpah. Magandang umaga. Nah ini bahasa apa namanya? Bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Gue kayak banyak pikiran nih, banyak utang ya. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gue pakai puyang. Ini bahasa Indonesia. Nah sekarang kita akan articulation, akan translator menggunakan bahasa Magandang Filipin. umaga. Yang artinya adalah, bukan artinya, penyebutannya. Magandang umaga. Magandang umaga. Lihat. Lihat, jangan pernah ngedip. Tuh. Magandang umaga, yang artinya selamat Magandang pagi. umaga. Magandang umaga. Magandang umaga. Tapi dibantu dengan mimik wajah yang fresh gitu. Orang ngucapin selamat pagi aku udah semangat kan. Magandang umaga gitu. Matanya melotot, agak nyengir gitu. Gitu kan. Yang ada udah digebuk sama dia. Itu bener, karena excited Dia merasa di welcome to my heart. Disapa good night, good morning, pagi, indah. Yang kedua, selamat siang. Karena di Filipina itu sama, kita mempunyai 3 musim. It's not like magandang umaga. you can just, relax saying it. Magandang umaga. Something like that. Magandang umaga. Selamat pagi. Magandang umaga. Right? Yeah. But he's funny. I love that. Musim ya. Kok musim? 3 iklim maksudnya. Iklim bener ya? 3 waktu. 3 waktu. Pagi, siang sama malam. Dan ketika kita mengucapkan itu ke orang, menandakan kita memberikan perhatian yang lebih, exercise. Ini bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Indonesia mah udah hatam ya. Sekarang kalian harus mencatat yaitu Selamat siang, good afternoon. Magandang hapon.
Di selamat siang, magandang hapon. Sama saudaraan sama kabun kap. Magandang Sounds like Thai. Gitu, itu sama Thailand. Karena kan dia deket tuh, cuma jaraknya berapa sentimeter doang kan. Kalau mau ke Thailand dekat dari Filipina, naik kapal feri, nyampe. Magandang hapon, itu sama siang, deket. Terus yang ketiga, Wait. Is that magandang hapon? No, it's not like that. I think, yeah. If you read it, if Indonesians read it, magandang hapon. No, it's not like that. It's like magandang hapon. Just chill. Magandang hapon. Sawadee kap. No, not Thai. I think you're using Thai language. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon po. Magandang umaga. You know, just chill. adalah selamat malam. Magandang Iya, hapon. itu 3 waktu, ya. Gila. Selamat malam. Magandang gabi. Selamat malam ya. Nih, selamat malam itu adalah bahasa Filipina ini. Magandang gabi. It's like good evening. Magandang gabi, gabi gitu. Gabi gimana nih? Magandang gabi gitu. Karena gini, bahasa Filipin itu Why does this dia tuh face? Magandang gabi. expressionnya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak ada perubahan kayak kemarin bahasa Rusia, apa gitu. Ini nggak ada, dia kayak sama aja. Magandang umaga. Magandang Cuma umaga. tadi aku bilang, artikulasi, Magandang hapon. gestur, Magandang gabi. penyambutannya harus tepat gitu ya. Dan kalian harus bisa yang namanya welcome to the my world. Karena orang Filipin sama kebudayaan seperti orang Indonesia. Ya. Yang mengutarakan adalah adat ketimuran. Dia masih timur kan ya Filipin? Iya masih. Jadi itu sopan santun, nyapa, apa masih seperti biasa. Karena orang-orang Filipin juga hampir sama ras, rambut, mata, face, tinggi badan. Hampir sama seperti orang Indonesia. Makanya kalau pas aku pergi ke Filipin, itu tuh sama. Kayak kita lagi pergi misalnya ke Pasar Senen, ke Blok M. Pasar-pasar tempatnya masih seperti itu. Gitu. Gimana? Susah nggak? Enggak kan? Ya udah kalau susah. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Magandang po, selamat. Nak may nai lah kalau makan. It's not magandang po. It's magandang is you can delete ng. You just say maganda. If it's like beautiful, maganda. But if you like good morning, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. But if you're just like using the sentence magandang, you can delete ng because I think ng is just like, dancing, acting, singing. It's like similar to ing in English, but in Filipino it's ng, magandang. So you can delete ng, you can just use maganda. Like, I am beautiful, maganda ako. Like, something like that. But yeah, it's really, really funny. So po is like ka in Indonesian, ka abang. Yeah, but we also have po if like elderly, if you're like talking to older people. But if you're like talking to your sister, older sister, you can say ate. In Indonesian, you say ka, right? And if you're like saying to an older brother, you can say kuya. But in Indonesian, it's abang, right? Yeah, we have similar. We are very respectful, Indonesians and Filipinos. Karena humung alamai mah kamu. Pasti kalian nganggap aku pakai bahasa Filipin. Salah, aku pakai bahasa orang gila. Orang gila. Crazy language. Yang memang gak ada artinya sama sekali, guys. Nah, di sini rasanya tuh hampa banget, guys. Kalau di kelas Anwar, itu aku nggak memberikan tips and tricks menjadi want to be yang mesti menjadi rahasia. Nah, karena tadi aku lagi ngebahas kan di kelas Anwar tuh tentang bahasa Filipin, Philippine language. Philippine language. Masih berbau-bau ke Filipin, ada salah satu profesi yang menjanjikan banget ketika kalian stay in home di Filipina, yaitu menjadi seorang call center. Nah, mungkin kalau di Indonesia call center kan cuman yang orang yang ngomong-ngomong kan yang kepada pemilik mobil B3629 harap memindahkan kendaraannya. Itu kan, tapi kalau di Filipina itu adalah salah satu profesi yang menjanjikan banget. Karena kenapa? Karena di sana itu sama halnya kayak di Indonesia menjadi CPNS ya. Penuh jutaan orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi call center. Itu salah satu profesi yang menjanjikan juga. Karena kenapa? Karena pemilihannya itu harus memiliki basic bahasa language seluruh bahasa.
Langsung aja, ini dia tips dari Anwar. Nah, yang pertama, kalian tuh harus tanggap saat ada telepon. Nah, cepat tanggap dalam angkat telepon di sini adalah hal terpenting untuk menjadi call center. Pokoknya ya, jangan sampai ada telepon bunyi maksudnya. Kalau ada telepon bunyi, itu kalian tuh harus yang namanya tuh sigap. Jangan kalian seperti ngelihat mantan telepon ya, didiemin aja. Batin, angkat enggak ya? Kalau gua nggak angkat, gua kangen. Gua angkat, gua nggak ada price listnya gitu ya, kayak gampangan banget gitu. Itu nggak boleh. Siapapun yang mau menelepon sebagai seorang call center, kalian harus sigap. Angkat. Hello, and I help you? Yang kedua, kalian harus mempunyai produk knowledge. Produk knowledge atau pengetahuan yang baik, Nah, kalau kalian paham pasti kalian tahu. Ini penting banget guys, karena kalian tuh harus ya tahu dan hafal banget produksi. Kalian harus hafal banget yang namanya itu information tentang produk yang kalian kerjakan. Sehingga ketika kalian berdiri di sebuah perusahaan, kalian bisa langsung kayak misalnya gini. Halo, dengan perusahaan Anwar di sini, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin berbicara dengan Bapak ini ada gini. Kalian jadi tahu, jadi hatam gitu ya. Nah, ini aku kasih contoh ya. Misalnya gini. Nah, ini sekarang aku akan memberikan we'll give you an example. Contoh ya, example misalnya. Aku nelpon dulu ya. Orang nelpon ke dalam kita, ke dalam call center. Halo, Kak, boleh tahu gak sih Kak? Biasanya kan call center bawel kan? Ini kenapa sih barangnya bisa dipakai? Nah, kalian sebagai call center, jawabnya harus lugas, tetap santun, senyum. Walaupun kalian gak dilihatin sama orang, kalian cuma seruangan gitu. Kalian harus tetap always smiling, Kayak misalnya gini. Oh, selamat siang Bu. Ya Bu, di dalam kardus ada buku panduannya Bu. Ibu bisa gila. Ini ada tipe A, tipe C. Ini cara penggunaannya itu seperti ini Bu. Ya. Kalau Ibu kurang jelas, Ibu bisa menanyakan. Dan di akhir kalimat, kalian harus menanyakan gini. Ibu, apakah sudah cukup dengan jawaban saya? Kalau dijawab udah, ya udah matiin. Kalau belum, Ibu. Is this still connected to Philippines? Oke. I don't know. Next. Or like general. Siapa? Number 3 adalah Landry. Landry itu berasal dari kata friend sama si Lily, yang artinya temannya si Lily gitu. Ya, karena banyak banget di film itu namanya menggunakan unsur Lily. Misalnya kayak Leoli. Ini ya tipsnya nih ya, sebagai call center kalian tuh harus ramah, harus hangat. Tadi aku udah bilang, di nomor 2 ya, harus ramah, harus hangat. Apapun kondisinya, apapun tekanannya dari para customer service, kalian harus always sweet, gak boleh jutek. Gak boleh kalian punya masalah di rumah, kalian bawa-bawa di telepon di kerjaan. Kalau kalian udah sampai rumah, udah sampai kerjaan, lupakan semua masalah yang ada. Mau punya utang, masalah beban keluarga, masalah pacar, tekanan batin, hilangkan. Ya, oke, next. Yang keempat, jadi pendengar yang baik. Kalau misalnya kalian terima telepon dari pelanggan, usahakan itu omongannya jangan dipotong dulu. Dengerin keluh kesahnya, dengerin komplainannya. Karena si customer service itu ya, telepon ke call center, dia kagak mungkin kalau kagak punya masalah. You have one, the problem may not sometimes have punya yang namanya keluhan. Jadi tugas kalian adalah mendengarkan sebagai pendengar yang baik. Karena kenapa? Nanti si tamu, si customer service-nya akan merasa nyaman, bahagia, enjoy gitu. Dan yang last day kan menurut terakhir adalah kreatif. Sebagai call center kita harus kreatif. Penting banget nih ya, apalagi yang namanya call center itu harus kreatif karena itu akan membantu kita untuk memenuhi semua kebutuhan penelpon yang menyampaikan solusi dengan cepat, efektif dan pintar, lugas. Yang pastinya kalian harus memiliki pikiran yang jangka panjang, jangan jangka pendek, dan memberikan solusi-solusi yang jangan menjanjikan. Nanti kalian akan bertanggung jawab dan kalian akan dicap sebagai pembohong. Nah, itu guys, kira-kira haus gue. Besok next time sen air kayak di sini. Gue ngomong mulu kayak gue obat tadi. Ini kering lah gue kan. Besok kasih minum di sini. Thirsty. Nah guys, thank you ya. Minum tubig, minum water. Pelajaran hari ini di kelas Anwar, bahasa Tagalog, bahasa Filipin. Aku berdoa mudah-mudahan selesai pandemi ini kita bisa pergi ke walking world ya, salah satu negara Filipin. Buat kalian pasti pengen banget dong ke Filipin. Secara di Filipin itu bagus banget. Buat kalian jangan lupa di like, di comment, di subscriber,
And di next stop ya, ada lonceng itu tandain langsung nyalain. Karena setiap minggunya aku akan mengajarkan bahasa-bahasa to the point yang sangat penting untuk kita. Supaya kita bisa bercommunication and smart collection. Thank you. Smart collection apaan? Smart collection. Okay, it's done. So, at the last part of the video, I don't really kinda understand it. It's like talking to call center? Or yeah, I don't think so. So here in the Philippines, call center industry is really big. But yeah, I don't really know much about call center because I haven't tried it or I don't have knowledge about call center here in the Philippines. So let's just talk about the languages. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, salamat siang, salamat sore, salamat pagi, salamat malam. Right? So you don't have to try it hard. Like, magandang gabi. It's not like that. Like, magandang gabi, magandang hapon. You just like act normal or sweet. Something like that. And mahal kita, what's that again? Salamat. Thank you. Terima kasih. Salamat po. If you're like talking to older people, you say po. Salamat ate. If you're like talking to makasih ka, right? In Filipino, salamat ate. Salamat kuya. Salamat abang. Salamat kuya. So yeah, we have really similarities, but I think it differentiates if you use the word. Or how will you use the word? Like, mahal. Mahal can also be expensive if you're like talking that this is expensive. If you're like talking to someone special, you say mahal kita. Sobrang mahal kita. I love you so much. Sobra is like libi. Libi. More. I know, right? So yeah, learning the language or yeah, watching this video. Yeah, he is right. But at the end of the video, I don't really kind of understand it because the translation is kind of broken. But what he teach in the video, like mahal kita, salamat, hati-hati. Hati-hati is like dividing a food into half or dividing something into half. Hati-hati. Like, let's divide this. Kain, it's like just a root word. You need to add something. Kumakain, kakain, or ako ay tapos ng kumain. Kain, kakain, kumain, tsakain pa lamang. Yeah, it's like, I know Filipino is something not easy because it has a lot of root words and additional words. Hari. Hari, Raja, yeah, you already know. If you're like talking to a Muslim king, we call that Raha. But just a king, it is Hari. So yeah, I hope you learned something. Wow, this is educational video. I don't know if you understand it, but I'm trying my best to explain it. So yes guys, this is all for today's reaction video. I hope you like it and I will see you soon to my next reaction video. Terima kasih. Thank you.